मिया हर कुथुग दाबाय तानै बायथांनि बिहिग्नन बथारका बसाय अ पातिमुं कासाई फैका कयला शहरनि इरानी थानानि बिसिं खबजानाय लाटियापुरा ग्राम पंचायतनि 4 नम्बर वार्ड खिलेरबन्द आमचाय कक्तमाव साइमानखा लाटियापुरा ग्राम पंचायतनि 4 नम्बर वार्डनि तुर आली ब बिसि नैसि हाय सेकां तुर आली इरानी थानानि बिसिं खबजानाय दलियार कान्ति गामि पंचायत आमचायनि 2 नं वार्ड थैजा गोस आलीनि बसाजक मिश्रा बेगम बाय कायजाकमानि ताबुक बरनि बसारक ब खरकटाम तंगो फियाबा कक्तमाव साइमानखा मिया हर कुथुक दाम थाम हाय जरावनो थुयामनि बिसिङनो तुर आली बिनि बिहिग्न तत्रा तानसुई बथारो मिश्रा बेगम न 19 तारिख मे कक्ति सालनि फुङो अ पातिमुं साइमानमा ओलनो पाति थायो थांसगियो एसडीपीयू जयंत कर्मकार इरानी थारानि ओसी जतीन्द्र दास ताई फरेन्सिक टीमनि आदं रग्न खबै पुलिस रक ताबुक मिश्रा बेगमनि कथैनो कयला शहरनि अनुकोति जेला सागनाय नगो तनि रिजाखा पोस्टमर्टेम खायमानि यागुलो नुखुंनि बरनि यागो तनसाय रिजाकनाय अर कखर साथाय क्लायो तोर आली ताबुक खारजाक पुलिस बनो रमनानि बागैनाय थानानि चाइटकमुं ngैनो तंगो ताई बिसिंति कक्तमा मानखा भारत बांलादेशनि हा आरिओ क्लाइजाक लाटियापुर ग्राम पंचायतनि खारजाक तौर आली भारत बांलादेशनि हा आरिति रायजा सायातै बानिया खलाचिनिबो करंजाक ताई रायजा सायातै जुवा मथंतानि बाहायनो साउं सिद्रा तांखिनि करंजाखनि कक्तमा কি হয়েছে? আমরা সকালবেলা খবর পাইছি যে এখানে তোরালি তোরালি তার নিজের বউকে মানে গলা কেটে হত্যা করেছে। এটা কত নম্বর ওয়ার্ড, কোন পঞ্চায়েত? এটা লাটিয়াপুরা মানে 4 নম্বর ওয়ার্ড। প্রাথমিক তদন্তে কি মনে হয়েছে? প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে যে গলা কেটে তাকে মারা হয়েছে। এখন আমরা এফএসএল টিম এসেছে, এখন তদন্ত চলছে। যার নামে হত্যার অভিযোগ তাকে কি গ্রেফতার করতে পেরেছেন? না, সে পালিয়ে গেছে। আমরা এখন একটা খবর পেয়েছি, তো এখানে যাচ্ছি তাকে অ্যারেস্ট করার জন্য।